nagbabalik. Samahan nyo nga pala ako akyatin tong tower na to. Tara, aakyatin na natin. Let's go! Jump, 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 jump. Bali guys, mag-comment kayo kung anong sunod natin lalaroin at kung ano ang gusto nyong itawag ko sa inyo. Sa tingin nyo, matatapos kaya natin to? Tingnan natin. Yun, may dumaan pa. Jump, 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 jump. Yun, may nag-join na. Shout out nga pala dun sa dumaan. Jump, 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 jump. Ang layo. Jump, 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 jump. Siguro matatapos natin tong tower na to. Tatapusin natin hanggang dulo. Yan guys, oh. Yan. Yan, jump, 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 jump. Comment nyo kung ano mga pangalan nyo sa Roblox. I-add ko kayong lahat. Okay. I-add ko kayo. Okay. Guys, ang taas na natin. Ang taas na natin guys, diba? Taas na natin. Oh, munti ka na. Kita nyo, munti ka na ako malaglag. Kala. Yan na. Patapos na ata tayo. Yan. Wala guys, ang ganda nitong laruin dahil madali lang. Oh guys, madali lang itong laruin. Yan guys, so yan. Jump, 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 jump. Wow, ang lapit na natin. Jump, 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 jump. Wala, nalaglag pa nga. Wow. Yan na guys, lapit na natin. Bali guys, madami tong tower. May Oreo tower. Pero ang linaro ko, cheesecake tower guys. Para maganda. Yan guys, dahan-dahan. Baka mahulog. Yan na guys. Malapit na tayo. So, bali guys, may nagbibinta din dito ng avatar. Jump, jump. Jump, jump. Jump, jump lang. Ano? Ala, nahulog. Balikan ko na lang kayo. Bye. A few moments later. Yan guys, nakabalik na rin. Jump, jump, jump. Yan guys, patapos na tayo. Guys, alam nyo ba, 2 beses ako nalaglag kanina. Oh guys, kaya ang tagal kong una sa pinakadulo. Yan na nga pala guys, tapos na. Bye! Mag-request kayo kung anong gusto nyong lalaruin ko. At anong gusto nyong itawag ko sa inyo. Bye!